ba? Dili. Mamista meron, nagdalami og mga silupin na may dala silupin ron. Tanawon nyo guys. Mo ni siya guys, basta mamista mo guys. Magdala mo. Minute ninyo gadag sila. Dala mo og silupin nani kay sudlan man ninyo ni og kuan kanang mga pagkaon. Baga siya gasa. Kailangan ka ng baga jud ka og naong. Para saan ni baga og naong. Hindi baga lupa. Tiping kay. Yes, pero maulawan ko guys. Tamba no, ang nanang tamba no. Siyempre ako, naka-uniform na. Kasi taga home credit mamista ay. Di ara madam na dam Cristo. Yesus sigarilyo. Happy Pista Barangay Alubihid. Na meron guys kay mag-attend meron og bunyag sa igagaw sa pangasawa.